Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous proposer ma recette d'aubergines farcies aux légumes. En général, c'est une recette que je fais avec de la viande hachée. Je fais une sauce bolognaise et je farcis les aubergines avec de la viande hachée. Et là, pour changer, je me suis dit, je vais la faire avec des légumes. Et j'accompagne ce plat avec une salade et une viande, soit escalope, soit un steak. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Avant de vous laisser avec les étapes et les ingrédients, n'oubliez pas de me mettre un like, de commenter si ça vous a plu et de partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. السلام عليكم اخواتي كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفه اللي هي سهله التحضير وكتجي لذيذه بزاف. غنقدم لكم الوصفه ديال الدنجل اللي عامر بالخضره. انا زدت معاه شويه شلاضه ودرت معاه ليسكالوب كتجي اكله خفيفه. غنخليكم على المقادير ونتمنى لكم فرجه ممتعه. Alors j'aurai besoin de 4 aubergines. عندي هنا 4 حبات ديال الدنجل, un demi poivron vert et jaune, عندي نص حبه فلفله خضراء وصفراء, un demi oignon, نص حبه بصله, une tomate هذه مطيشه وحده, 200 g de champignons émincés. عندي هنا 200 g ديال champignons اللي قطعته طروفه. J'aurai besoin d'huile d'olive. عندي شويه زيت البلديه, un filet d'huile de table. عندي شويه زيت المائده. Pour les épices, j'aurai besoin d'une cuillère à café de paprika, cumin et sel et une demi-cuillère à café de poivre et d'ail en poudre. توابل عندي هنا ملعقه صغيره من التحميره, الكمون والملحه, ونص ملعقه صغيره من الثومه والابزار. J'ai 2 boules de mozza que j'ai coupées en petits morceaux. عندي جوج كويرات ديال الموتزاريلا, 200 g de gruyère râpée, 200 g ديال le fromage mahkouk. Donc là, pour commencer, je prends mes aubergines et je vais les entailler, comme vous pouvez voir. Et je vais les badigeonner d'huile d'olive et saupoudrer avec un peu de sel. Je vais les mettre au four à 200 degrés pendant 25 minutes. Donc هنا خديت الدنجال ديالي, دوزت عليه بالسكين في الكونتور ديالو, درت ليه خطوطه من الفوق باش يطيب ليا مزيان. دهنته بشويه زيت البلديه ودرت عليه شويه الملحه. غندخلهم الفران 200 درجه 25 دقيقه. Donc là je prends ma poêle, j'ai mis mon filet d'huile d'olive, à peu près 5 cuillères à soupe, et je mets mes légumes. Je commence par les oignons, tomates et les poivrons, et ensuite je vais rajouter mes champignons. هنا خديت المقله, ضفت شويه الزيت المائده, تقريبا 5 معالق كبار ديال الزيت, وضفت الخضره. بديت بالبصله ومطيشه فلفله, وعاد ضفت لي شامبينيون ديالي. ensuite je mets les épices, je remue bien. دابا ضفت التوابل وكنحرك مزيان وغادا نخليه يطيب على خاطره. je vais mettre un petit peu d'eau, à peu près un demi-verre d'eau, 50 ml. كنضيف شويه ديال الماء, تقريبا 50 ملل, نص كاس ديال الماء, كاس العنبه. Ça y est, là j'ai sorti mes aubergines du four, elles sont bien cuites et je vais commencer à enlever la chair et je vais les hacher et je vais les rajouter à ma farce. خرجت الدنجال ديالي طاب لي مزيان, وغادا نقرضهم طروفه صغار وغادا نزيدهم على الحشوه ديالي وغادا نخليهم يطيبوا. Je vais laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce que les épices s'imprègnent dans les aubergines. كنخلط مزيان حتى التوابل يدخلوا مع بعضياتهم. Une fois le tout mélangé, je vais éteindre et je vais mettre de côté. مني طاب لي هادشي مزيان غادا نخليه على جنب. Là j'ai préparé une sauce tomate. Donc là je prends 200 g de purée de tomate, un filet d'huile. J'ai une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée d'ail en poudre et 50 ml d'eau et je vais laisser cuire. هنا غادا نوجد واحد لاصوص. خديت هنا مقله, ضفت عليها شويه الزيت, 200 غرام ديال المطيشه, قبصه ديال الملح ديال البزار وديال الثومه بودر, و50 ملل ديال الماء, وخليتها طابت. Donc là tout est prêt, je vais commencer à faire le montage. هنا دابا كلشي وجد ليا, غنصايب المونتاج ديالي. غنعمر الدنجال بالخضره وغنضيف شويه الموتزاريلا وفرماج محكوك. Du coup là c'est le moment où vous préchauffez votre four à 180 degrés. هنا دابا تسخنوا الفران ديالكم 180 درجه. هنا دابا سخنت الفران بين ما كملت انا نعمر الدنجال ديالي, اما قضيته مزيان. Donc là j'ai préchauffé mon four juste le temps de finir de garnir mes aubergines, elles sont bien remplies, bien gourmandes. Je prends un moule allant au four, je mets ma sauce tomate et je vais déposer mes aubergines. Je vais recouvrir d'un papier aluminium et je vais enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. انا خديت المول اللي غادا ندير في الفران, ضفت لا صوص طوماط وحطيت لي زوبرجين من فوق دنجال, وصافي دابا غادا نغطيه بالالومنيوم وغادا نخليه يطيب 40 دقيقه 180 درجه تيتقرمل مزيان وتيطيب يتحمر كيف ما كتشوفوا, كيجي لذيذ وزوين. نتمنى تجربوا هاد الوصفه. Donc là j'ai sorti le plat du four, il s'est bien gratiné. Il y a une de ces odeurs, je vous dis pas les filles, franchement essayez la recette et vous m'en direz des nouvelles. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ma recette vous aura plu et que vous la partagerez avec vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. احنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو, نتمنى الوصفه تكون عجبتكم, تجربوها وتبارطاجيوها مع احبابكم. سمحوا لي الا شهيتكم ونقول لكم تلاقاو في فيديو جاي, مع السلامه.